سلام علیکم مردم تاجیک. پیش از ویدیو سر کردن خواستم برای شما را از سورپرایز معده کنم. ما امروز تلفن سامسونگ خریدم. مدلش در تای تلفن پوشاندگی شما коробкаша دیدین. قید تلفن کدومی یکمین شده مدل همین تلفن در کامنتر بنویسه و در کانال ما подписаться کنه. در ویدیو آینده ما آمودم در 500 روبل میگذرونم. یگان کار دیگه نمیکنه در کامنتر مدلش بنویسه در کانال подписаться میکنه. Погнали, ребята! ما میریم ویدیو را سر میکنیم. سودا میکنیم در پلتفرمای Olimtrade روز یکشنبه ای. اگر شما بفهمید که ما کدام ساعت سودا کردیم، طرف چپ بالا دا ساعت چیسلا را پلتفرما نشان میده. این ساعت چیسلا را علیش کرده نمیشود. این رژیم آنلاین ای. ایرا یگان کس علیش کرده نمیتونه. شما دوی میتونید همونجا را نگاه کنید بفهمید که کدام چیسلای کدام ساعت ما سودا کردیم. پرینسیپ برای ما را ساعت سودا فرق نداره. فقط یدین سی سر بعد ساعت 8 با وقت مسکو ما کردیم. سر ساعت 8 بعد 8 تا ساعت 11 شب با وقت مسکو. داشی بعد ساعتش یک چیز دیگه بودره که در سایت investing.com بدروین ببینین همونجا نوستی های شتوبی در وقت نوستی ها سودا نکنین. برای که در وقت نوستی ها دیویژن رینک ریسکی بولو یا پایان یک طرف میرود، یعنی نستابیل رینک نستابیل هر سه دیویژن ریسکی میرود. همون وقت نوستی ها رو لوچی سودا نکنین. دالشی چخلی را یاد بگیریم. ایرا نمیشود در یک روز، در یک ماه، در دو ماه. ما باوری ندارم که طریق دایم باشه که در یک ماه یا در دو ماه ایرا یاد بگیره. ایرا پستیپن اوستا اپ جا میکنی یادش میگیری. یا که تریدروی نرمالی هستی میره قیمت یا $400 500 تا $1000 هستی پول میتی конкретно трябва обучение мезгари нишонот метам. Ё ки худот самостоятельно ёд мегирӣ. Дальше самостоятельно чӣ хел ёд мегирӣ? Бисёр савдо мекунӣ, демо шод қати бидрод савдо кӯ. Савдо ҳам накунӣ, просто ҳамин хел бишӣ тамошо кӯ, нигоҳ кӯ. ҳамун дивиженро нигоҳ кӯ, ай куҷо мегарда, ай куҷо намегарда. ҳамура нигоҳ кӯ, бисёр нигоҳ кӯ, худат уже ҳамира мефаҳмӣ ки чӣ гапаям инҷа. бисёри вақт такрор мешава, ҳамин ҳолатҳо такрор мешава. фақат мисол ту қиниш ҳамуа ки ту намедонӣ ки баъди 1 минут чӣ гап мешава ё баъди 5 минут чӣ гап мешава. лекин вақте ки ту бисёр савдо кардӣ, уже ту мефаҳмӣ ай дивижени ринок, ай ҳаракати ринок, уже ту мефаҳмӣ ки ай куҷо ҳозир мегарда, куҷо да чӣ хел мешава. ҳаминро ту уже қариб ки аз ёд мекунӣ. қариб вақте ки ту бисёр ҳамира дидӣ, уже ту мефаҳмӣ ки ҳозир баъди ҳамин ҳамин хели ситуатсия мешава. барое ки ҳамон хел шидаво ту дида будӣ. ҳамон хел мемонӣ, ҳамон хел мумкин бишава. бо мумкине ки ҳамон хел нашава, не ки бисёри вақт ҳамин ринок такрор мешава, ҳамин ҳолатҳо такрор мешава. барои ҳамин важнаи бисёр савдо кардан. чанд қадр бисёр савдо кунӣ, ҳамон қадр хуб ай, ҳамон қадар тез ёд мегирӣ. баъд сделкота анализ мекунӣ, мебинӣ кадомаш минус шид, кадомаш плюс шид, ай куҷо ту даромадӣ минус шид, ай куҷо даромадӣ плюс шид. ҳамаи ҳамонро ту нигоҳ мекунӣ, мековӣ, миёвӣ хатогии хута. ё ки чӣ хеле ки гуфтам пул метӣ, нормали пул метӣ, обучение мезгарӣ. ё ки худат меҳнат мекунӣ, шав қонун мекунӣ, рӯз қонун мекунӣ, миёвӣ хатогии хута, дальше савдота хуб мекунӣ. дальше бо чӣ савол буд? нашоти дани момент қирби доллар, евро беҳад пасту буланд шидесай аз ҳисоби ҳамин коронавирус. гарени вилият кардесай дар биржа ҳамин коронавирус. барои ҳамин кадоми савдо мекунӣ эҳтиёт кун. дани момент дивижени ринок гарени безеб рафтесай,
احتیاط کرده سودا کنین. دالشی کدومی ایراسیا سودا میکنه؟ اولیم تراید، بینومو، ایکی اپشین، با وی پی این های. در راسیا محکم جگه فقط با وی پی این میتونی سودا کنی. بینومو уже ай семи март, ай неми 7 числа картҳои Россия қати кошелёкҳои Россия қати полни бас кард, папалӣ кардана маҳкам кард, дигар намешава. Мо натонистам дар биномо савдо карда, барое ки маҳкам кардай. ҳозир мо бояд кошелёки вебмани кунам, баъд мегардам биномо да савдора сар мекунам иншоалло. пока ма вебмани кӯшиш кардам регистратсия кунам, ҳуй кунам. ҳозирашта Olim Trade савдо мекунам. Olim Trade ҳам савдо нормал рафта сай. барои ҳамин ҳозирашта Olim Trade ёки пакет option астай, binarium астай, бе VPN кор мекунад дар Россия. моро пока маҳкам накардиан, метонед дар ӯ сайтҳо савдо кунед. дивижени ҳамаш як дивижения, ягон камбудӣ надорад. ҳамин чи хеле кози 10 та магазин, дар 10 та магазин уштам ҳамун продуктай, иштам ҳамун продуктай. ядашта камтар қиматай, ядашта камтар арзонай, иҷам ҳамин хелай. 10 та брокерай, неки дивижени як дивижениай. валютаҳо ҳамун валютаи дивижени як дивижениай. фақат ишта процентиш камтар зиёдтай, ушта процентиш камтар камай. иш пула тез мезгарона, уш пула камтар оста мезгарона. ин ҳамин қараз неста дорад. а дивижени ҳамаш як дивижениай. фарқ надорад. вақте ту савдора ёд бигирӣ, ту да дигар фарқ надорад. дар форекс савдо мекунӣ, дар Olim Trade савдо мекунӣ, дар биномо, пакет option, IQ option, expert option, куҷое да савдо мекунӣ, дигар дивижени ҳамун дивижения фарқ надорад. ин ҳамтари видео шид дӯстон. чанд қад саволтон да тонистам ҷавоб дам. боз савол бошад бинависен, чи саволи ҷавоб надода бошам бинависен, бо як борга ман обязательно ҷавоб метавонам дар саволотон. ба ҳамин ман савдора бас мекунам, ба ин ҳамин рақами хушрӯ савдора бас мекунам. мо пул кор кардем 6688 рубл мо пул кор кардем. дӯстон дар канал подписатсия кунед, ҳамин видеоро дар лубои сайтотон поделитсия кунед. паноҳи ҳамат ба худо. то видеои оянда.